اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو کی جامع مسجد خضرا میں خلیفہ اول یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں شان صدیق اکبر کانفرنس سجائی گئی، جس کی صدارت جہلم سے تعلق رکھنے والی معروف روحانی شخصیت پیر آف شادپور شریف جہلم پاکستان خواجہ صوفی ریاض احمد نے کی۔ محفل میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ دیکھتے ہیں ملک خالد وارسی کی یہ رپورٹ۔ گلاسکو کی جامع مسجد خضرا میں محبان صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں روحانی محفل سجائی، جس میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر معروف نعت خواں حافظ عبد القادر نشاہی نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک میں عقیدت کے پھول پیش کیے۔ دیگر نعت خواں حضرات نے بھی یار غار کی شان میں منقبت پیش کر کے سما باندھ دیا۔ ایک شعر آپ کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ چارے یار بندے عاشق کوئی کسے نہ چارہ ورگا، نہ اس ترتیب پیدا کیتا کہ نہ جان نثارہ ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی یارو دینا یارہ ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے کہ کوئی یار ہزارہ۔ شان سیدنا صدیق اکبر تھا۔ روح پرور محفل کے مہمان خصوصی برطانیہ کے ممتاز عالم دین علامہ خورشید عالم صاحب بھی تھے۔ علماء کرام کی بڑی تعداد محفل میں شریک ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی تھے۔ انہوں نے ساری عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے خدمت کی۔ علامہ خورشید عالم صاحب کا کہنا تھا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر گزاریں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری زندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کانفرنس ہوئی، پروگرام ہوا جو بہت کامیاب تھا، جبکہ ڈیورنگ ویک تھا یہ پروگرام، تو اس لحاظ سے بھی بہت کامیاب تھا۔ تو میں صرف ایک شعر آپ کی شان کے حوالے سے عرض کروں گا کہ چارے یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ چاراں ورگا، نہ اس ترتیب پیدا کیتا انہ جان نثاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی یارو انہ یاراں ورگا، اعظم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایک کو یار ہزاراں ورگا۔ شان سیدنا صدیق اکبر تھا، وہ صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، جو منصب رسالت اور نبوت پر جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فائز کیا ہے، وہ ابوبکر صدیق ہیں۔ تو آج ان کی شان میں تاجدار صداقت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں کثیر مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور تمام خلفائے راشدین سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اس موقع پر بابرکت محفل فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ محفل کا اختتام درود السلام اور اجتماعی دعا کے ساتھ ہوا۔ ملک خالد وارسی، 92 نیوز، گلاسکو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بریڈ فورڈ میں قائد اعظم کرکٹ لیگ میں پہلی بار حصہ لینے والے پاک کوزین کرکٹ کلب کی جانب سے اظہار تشکر کے طور پر ظہرانے کا اہتمام کیا گیا، جس میں منتظمین اور کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں بریڈ فورڈ سے نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل کی اس رپورٹ میں۔ بریڈ فورڈ میں قائد اعظم کرکٹ لیگ نئے رجحانات متعارف کرانے میں پیش کرکٹ لیگ میں پہلی بار حصہ لینے والے پاک کوزین کرکٹ کلب کی جانب خیر سگالی کا اظہار، کلب کی جانب سے کھلاڑیوں اور منتظمین کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر کلب کے صدر چیئرمین راجہ منصور نے ٹیم کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہمارے کلب کا مقصد کرکٹ کے ذریعے ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینا ہے۔ کپتان محمد سعید اور دیگر کلب ٹیم ممبران کا کہنا تھا کہ بانیہ پاکستان سے منسوب کرکٹ لیگ کا حصہ بننے پر ہمیں فخر ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاک کوزین کرکٹ کلب کو مثالی بناتے ہوئے نوجوانوں کو
को क्रिकेट की तरफ राग़िब करवाएं और मुस्बत सरगर्मियों को परवान चढ़ाएं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था, कायद-ए-आज़म लीग में पहली बार खेलने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। हम लगन, मेहनत और यकजहती के साथ आइंदा सीजन में क्लब की कारकर्दगी को मिसाली बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी टीम इंटर की है, उस टीम का नाम जो है वो कायद-ए-आज़म के नाम से है और हम बहुत खुश हैं। और हमारा बेसिकली कोशिश है कि जितनी हमारे यंग कम्युनिटी है इधर इंग्लैंड के अंदर, ब्रेडफोर्ड के अंदर स्पेशली, तो उनको ग्राउंड की फील्ड की तरफ लाया जाए और वो हम लोग जो हैं उस लिहाज से उनको क्रिकेट के लिहाज से दिखा देंगे। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारा जुनून भी है, हमारे एशियन ब्लड में भी है। Feel very welcome to play here in the Qaid-e-Azam League. They make me feel a part of the family and I've enjoyed playing here at Pak Cuisine. It's an absolute pleasure playing for Pak Cuisine. Very inclusive team. The really good thing about Pak Cuisine is the way we get all the youngsters off and out away from the streets and onto the field. It's a really good team to play for. We've got a combination of youngsters and experienced players. I enjoyed my time there and I'm looking forward to play next season. I would urge youngsters to come and join our team. It's been a very good journey so far, a new team. We've had a lot of new players, but the main thing about Pak Cuisine is the way every member has been welcomed. We play with passion, we play with pride, and we're looking forward to another season with success. मकामी रेस्टोरेंट में होने वाली इस तकरीब में कम्युनिटी के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। वकार बाबर, मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। बरतानिया में कोविड इन्फेक्शंस की शरह में एक बार फिर तेज़ी के साथ इजाफा सामने आया है। अब तक मजमूई तौर पर 1,73,15,893 अफराद वायरस की लपेट में आ चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते को जमा किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन्फेक्शंस की तादाद 1,64,78,467 रिकॉर्ड की गई थी। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कोविड इन्फेक्शंस की शरह में एक बार फिर तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। इतवार को एक ही दिन में इन्फेक्शंस की तादाद 69,000 से बढ़कर 92,368 तक पहुंच गई। गुज़श्ता सोमवार को सामने आने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमवात की तादाद 56 से कम होकर 51 पर आ गई। दूसरी तरफ नई सामने आने वाली शक्ल ओमिक्रॉन कोरोना के पहले सामने आने वाली इकसाम की निस्बत हल्की पाई गई है, मगर ये तेजी के साथ फैलने की सलाहियत रखती है। दिसंबर के आगाज से ही ओमिक्रॉन से मुतासर अफराद समेत 60 लाख के करीब मस्बत केसेस रिपोर्ट हो चुके। एडनबरा यूनिवर्सिटी में वेटरनरी डेटा साइंस के प्रोफेसर रोलैंड काउ ने कहा, दोबारा इन्फेक्शन से मुतालिक इजाफी डेटा कारआमद साबित होगा, खास तौर पर उस वक्त जब ये इम्कान है कि दोबारा इन्फेक्शन बढ़ते हुए तादाद के साथ रूनुमा होंगे। आदाद-ओ-शुमार के इजाफे का मतलब ये होगा कि रिकॉर्ड शुदा इन्फेक्शन की तादाद में इजाफे की तवक्को है। हुकूमती वेबसाइट पर मुतनब्बे किया गया है, जैसे जैसे वबाई बीमारी जारी रहेगी इस बात का कवी इम्कान है कि लोग कोविड से दोबारा मुतासिर होंगे। बरतानिया की पब्लिक हेल्थ एजेंसीज अब दोबारा इन्फेक्शन की तादाद को अपडेट करने के लिए मुतहर्रिक हैं। अगर मस्बत टेस्ट के नताइज के दरमियान कम अज कम 90 दिन होते हैं तो इन्फेक्शन के इकसात को अलग से शुमार किया जाएगा। रिवायती ढोल बाजों की गूंज के साथ दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी पवेलियन में माह गिलगित बल्तिस्तान का आगाज हो गया। ये माह गिलगित का इफ्तिताह गिलगित बल्तिस्तान के वजीर ज़राअत काजिम मीसम और सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने किया। गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने खूबसूरत परफॉर्मेंस से लोगों के दिल मोह लिए। खूबसूरत इफ्तिताही तकरीब का अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एक्सपो के रंग जारी। पाकिस्तानी पवेलियन में भी रौनक के अरूज पर पहुंच गईं। पाकिस्तानी पवेलियन आज सारा दिन गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत मौसीकी से गूंजता रहा। बल्तिस्तान का ये सकाफती ग्रुप पाकिस्तानी पवेलियन में माह गिलगित बल्तिस्तान के शुरू होने की खुशी में परफॉर्म कर रहा था। पाकिस्तानी पवेलियन में GB के सकाफती महीने की तकरीबात का इफ्तिताह वजीर गिलगित बल्तिस्तान काजिम मीसम ने और सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने किया। इस मौके पर फिजा तालियों से गूंज उठी। इफ्तिताही तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती हुस्न के हवाले से खूबसूरत दस्तावेजी फिल्मों की नुमाइश की गई, जिन्हें शायकीन ने बेहद पसंद किया। वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान काजिम मीसम ने हाज़रीन को इलाके के खूबसूरत सियाहती मकामात से आगाह किया। उन्होंने अरब सियाहों को GB आने की दावत दी और कहा कि वह जून में पाकिस्तान आकर खूबसूरत बर्फपोश खित्ते से लुत्फ़ उठाएं।
पाकिस्तानी पवेलियन के बाहर सारा दिन रौनक रही। गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती ताइफे ने पाकिस्तानी पवेलियन के सामने न सिर्फ तस्वीर बनवाई बल्कि फलक शगाफ नारे लगाकर माहौल को भी गरमा दिया। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहदा अरब अमारात। सऊदी अरब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें सऊदी और पाकिस्तानी IT कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। दोनों ममालिक की IT कंपनियों की जानिब से बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सफारत खाना पाकिस्तान के ताउन से एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें बैनुल अक़वामी लैब IT नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदों के अलावा सऊदी IT कंपनियों के नुमाइंदे शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तान मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सपोर्ट बोर्ड उस्मान नासिर का कहना था कि IT के शोबे में पाक सऊदी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें दोनों ममालिक IT के तमाम शोबों में एक दूसरे के यहाँ सरमायाकारी को फरोग देंगे ताकि IT कंपनियां बेहतर अंदाज के साथ आगे बढ़ सकें। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी पाकिस्तान की अपनी एक्सपोर्ट, हमारी अपनी IT कंपनीज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। जो सऊदी मार्केट है वो अपने आप को रीअलाइन कर रही है टुवर्ड्स बिकमिंग ए ग्लोबल प्लेयर एंड इन नॉट जस्ट इन IT इंडस्ट्री बट इन कंट्रोलिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड। हम इनके साथ खड़े हमारे लोगों ने जैसे असिस्ट किया सऊदी अरेबिया को इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द अर्लियर ईयर्स। अब हमारा टारगेट ये है कि वी असिस्ट द सऊदी फ्रेटर्निटी, आवर ब्रदर्स हियर and the diaspora through the diaspora Pakistanis and our companies। सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर का कहना था कि पाकिस्तानी कंपनियों के लिए सऊदी अरब में बेशुमार मौके मौजूद हैं। यहाँ पर जो सऊदी जो IT की ज़ैली कमेटियाँ हैं उनके चेयरमैन के साथ उनकी मीटिंग्स हैं। इस सेशन के बाद फिर लीप एग्जीबिशन में जाकर जो मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पर उनकी मुलाकातें आज हैं और इसी तरह से ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर जितनी बड़ी कंपनियाँ उनके साथ मिलाते जाएं ताकि ये अपना मुस्तकबिल में उन लोगों के साथ मिलकर काम करने का इरादा करें। सेमिनार से कन्वीनियर सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ुहैब खान के अलावा दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद।